अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन की जो मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। उनकी इस्राईली क़यादत से मुलाकात के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए इलाकाई इत्तेहाद की तश्कील देने से मुतालिक बातचीत हुई है। सदर जो बाइडन ने अपने इंटरव्यू में ईरान के पासदाराने इनक़िलाब को गैर मुल्की दहशतगर्दों की फहरिस्त निकालने से भी साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि इसके बदले अगर 2015 वाला जौहरी मुआहदा ख़त्म हो जाता है तो हो जाए। नज़र अमेरिका का ईरान को जौहरी हथियारों से बाज रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल आखिरी हरबा होगा। ईरान इस बात की तरदीद करता है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी तेहरान के मुताबिक इसका जौहरी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है। और ये जो अमेरिकी सदर का बयान है, इसके बाद तेहरान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी ने अपनी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि किसी को इस बात का हक हासिल नहीं कि वो ईरानी कौम से धौंस धमकी की ज़बान में बात करें। दोनों ममालिक के दरमियान हो क्या रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का ये जो मशरिक़ वस्ता का दौरा है, इसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, माहिरीन की राय क्या है, इत्तलात क्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है एक रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अमेरिका की सदर जो बाइडन इक़्तिदार संभालने के बाद मशरिक़ वस्ता के अपने पहले दौरे पर बुध को तेल अवीव पहुंचे। अपने इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी को बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि इसके बाद ईरान जौहरी हथियारों के पहले से ज्यादा करीब पहुंच चुका है। आप भी पूरी तरह कमिटमेंट के साथ समझते हैं कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा बहाल होना चाहिए। I think it was a gigantic mistake for the last president to get out of the deal. They're closer to a nuclear weapon now than they were before. It doesn't have anything to do with whether or not the Quds Force is going to stop or they're going to continue to be engaged in activities. We can act against them and still have a deal where they curtail their nuclear program. And so I still think it makes sense. We've laid out on the table, we've made the deal, we've offered it, and it's up to Iran now. उन्होंने ऐलान किया कि वो ईरान के पासदाराने इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल रखेंगे, चाहे इसके नतीजे में 2015 में होने वाला जौहरी मुआहदा खत्म हो जाए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी जवाब दिया कि ईरान कभी भी एटमी मुआहदे से बाहर नहीं निकला। अमेरिका खुद बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करते हुए इससे बाहर निकला। काबीना इजलास से खिताब में ईरान के सदर ने कहा कि किसी को इस बात का हक हासिल नहीं है कि ईरानी कौम से धौंस धमकी की जुबान में बात करे। अगर अमेरिकी सदर के दौरे का मकसद क़ासिम सहोनी हुकूमत की पोजीशन को मजबूत बनाना है तो वो समझ ले कि इस तरह से इलाके में कामयाब नहीं हो सकता। तेहरान तमाम मसाइल पर गहरी नजर रखे हुए है। ईरान की सालमियत के खिलाफ किसी भी तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने 2015 में 6 बड़ी ताकतों के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत इक्तिसादी पाबंदियां हटाए जाने के बदले में उसने अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की थी। अमेरिका 2018 में इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था और ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। अमेरिकी इंतजामिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें जौहरी मुआहदे को 2015 वाली पोजीशन पर बहाल करना है, जबकि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम से निपटने के तरीक़ाकार के बारे में इख्तलाफात मौजूद थे। लेकिन दोनों मुल्कों की क़यादत की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह किया गया कि ईरान के पास किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर जो बाइडन के मनसब संभालने के बाद मुआहदे को दोबारा बहाल करने की कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं। रिपोर्ट आपने देखी। हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी राय जानते हैं सारे मामले पर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। हुमायूं साहब, अब तक आवाज़ आ रही है मेरी? हुमायूं साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
ہمایوں صاحب سے کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو پائے. بات ہم کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کی, اور جب آپ جانتے ہیں کہ یہ جوہری پروگرام جو ایران پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ خطے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہے, یہ الزام امریکہ کی جانب سے لگایا جاتا ہے, اور اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کسی بھی طرح سے طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہے. اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمایوں خان صاحب سے. ہمایوں صاحب آواز آ رہی ہے اب آپ تک؟ جی مجھے اب آواز آ رہی ہے. اچھا ہمایوں صاحب, آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی بہت معذرت, میری آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے تو شاید آپ مجھے اس طرح سے صاف طور پر نہیں سن پائیں, لیکن سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں ہمایوں صاحب تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایران کے جوہری پروگرام کو خطے کے امن کی خاطر روکنا چاہتا ہے, یہ کہتا رہا ہے امریکہ, لیکن خود طاقت کے استعمال تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا واضح تضاد ہے, اور اگر ہے تو یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے ایران کو اس طرح سے دباؤ میں لانے کا؟ کیا کوئی نئی حکمت عملی تیار کی جا چکی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے امریکہ کی بہت عرصے سے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک ایلا ہے وہ اسرائیل کو دیکھتا ہے, اور اسرائیل چونکہ ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور ایران کے جوہری پروگرام کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا خطرہ سمجھتا ہے جو کہ اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اسی کی پالیسی کی ایکسٹینشن ہے. ان کا 2015 میں ایک بڑی لمبی نیگوسیشن کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس کو JCPO کہا جاتا ہے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, اور اس کے اوپر جو امریکہ کے پچھلے صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, انہوں نے 2018 میں یونیلیٹرلی ودرا کر لیا, اور اس کے بعد سے انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگانی شروع کر دی. ابھی بھی اگر آپ کو ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جولائی میں جو موجودہ صدر ہیں بائیڈن صاحب, انہوں نے ایران کے اوپر فریش سینکشنز دوبارہ لگا دی ہیں, جس کے اوپر جو ان کے پیٹروکیمیکلز یا جو ان کے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ ایسٹ ایشیا کے کسی ملک کو بیچنے کے اوپر جو وہ کوشش کر رہے تھے تو اس کے لیے دوبارہ سینکشن لگا دی. تو امریکہ کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام کسی طرح سے رول بیک کیا جائے, بند کیا جائے. اب یہ جو ایک اتنا اچھا میکینزم 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا, اس کو 2018 میں نکلنے کی کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. پھر اس کے بعد ویانا کے اندر بھی نیگوسیشنز ہو چکی ہیں, دوحہ کے اندر جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا, بات بھی کی. میں ان کو ناکام نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ کوئی ایک اچھی ابتدا ہے کہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ بیسکلی EU فارن پالیسی کے جو چیف ہیں جوزف بوریل, انہوں نے بیسکلی انڈائریکٹ ٹاکس کروائی تھی دوحہ میں, اور دونوں ممالک نے آپس میں گفتگو کی. لیکن ایران کا جو سٹانس ہے وہ ابھی بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو بھی ہمارا جو جوہری پروگرام ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے ہے, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام کسی طرح سے رول بیک کیا جائے, اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے. پرٹیکولرلی جو ہے اسرائیل خوش نہیں تھا 2015 کی ڈیل سے. پھر جو ان کے پچھلے پرائم منسٹر تھے بینجامن نیتن یاہو, وہ بھی بہت سٹانچ اس کے اگینسٹ تھے. تو یہ اسی کی مجھے کنٹینیویشن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے اس معاہدے سے خوش نہیں تھا اسرائیل, اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ہمایوں صاحب کہ جو طریقہ کار ہے ایران کے اس جوہری پروگرام سے نمٹنے کا, اس پر بھی امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ کبھی متحد نہیں ہو پائے. اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ نہیں, اس سے کسی اور اسٹریٹجی کے ساتھ نمٹا جانا چاہیے, امریکہ کچھ اور کہتا دکھائی دیتا تھا. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بائیڈن نے بھی بیان دیا ہے کہ نہیں, طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا جائے گا اگر ایران باز نہیں آتا ہے, تو اب کی بار اسرائیل اور امریکہ دونوں یکساں موقف رکھتے ہیں اس پر کہ ٹھیک ہے جی, طاقت کا استعمال کر لیا جائے اس پروگرام کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اور بڑی خطرناک صورتحال ہے. مڈل ایسٹ بہت عرصے سے ایک والیٹائل سچویشن کے اندر سے گزر رہا ہے. وہاں پہ مختلف ممالک کے اندر جنگیں رہی ہیں. امریکہ کی اپنی انویژن جو عراق سے سٹارٹ ہوئی تھی, اس کا بہت سارا اثر باقی پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا. میری ذاتی رائے میں ان دونوں کی جو پالیسیز تھی وہ ہمیشہ سے مشترک تھی, لیکن اس کو جو اننسیٹ کرتے ہیں یا جس طرح بولتے ہیں وہ فرق تھی. امریکہ ہمیشہ سے جو ہے ایک گڈ کاپ کے طور پہ نظر آتا رہا, اور اسرائیل بیڈ کاپ کے طور پہ کہتا تھا کہ ان کو مار دینا چاہیے, اٹیک کر دینا چاہیے, لیکن پالیسی ایک تھی. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سینکشنز لگا کے ان کی فوج کو, ان کی قوم کو, ان کی اکانومی کو ویکن کرتا رہا, اور اسرائیل جو ہے وہ مختلف مواقع کے اوپر تھریٹن کرتا رہا. تو ابھی جب ان دونوں کا اس صورت میں متفق ہو جانا کہ یہ بات جو بائیڈن کی طرف سے آ جانی کہ طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے, پرٹیکولرلی یورپین یونین کو, اور اس کے علاوہ چین اور باقی ممالک کو بھی, کہ یہ کسی طرح دوبارہ یہ ایک نئی جنگ مڈل ایسٹ میں سٹارٹ نہ ہو جائے جس میں امریکہ ایران کی طرف جو ہے وہ ان عزائم کے ساتھ آئے
ایک میجورٹی پاپولیشن پھر خطرے کی صورتحال کے اندر آ جائے. اچھا ہمایوں صاحب، یہ جو ریاکشن آیا ہے نا ایران کی جانب سے، یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس سے تو کسی طور نہیں لگ رہا ہے کہ ایران گھبرانے والا ہے، یہ اس پروگرام میں کوئی کمی لانے والا ہے یا امریکہ کے پریشر میں آنے والا ہے. میں پوچھنا آپ سے صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسے میں پھر مدد کون کر سکتا ہے، کون ہے جو ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے ان دونوں ممالک کے اندر، کیونکہ اسرائیل کا کردار تو آپ کے ہمارے سامنے ہی ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک تو یونائٹڈ نیشن کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یورپین یونین کا رول جو پچھلے چند مہینوں سے بلکہ پورے ایک سال سے جو ہے وہ اس جو دوبارہ ٹاک سٹارٹ ہوئی تھی 2021 اپریل میں، اس کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں میرا خیال ہے چائنا کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، اور رشیا شاید اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اور باقی مسلم ممالک بھی میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اسرائیل کی بنا کے امریکہ کچھ ایسا ایکٹ کرے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ہم اب جو ہے عراق کے بعد افغانستان کے بعد کسی ایک اور بڑی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور پرٹیکولرلی ایسے ممالک جس میں ایران اس وقت اوپیک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ اور گیس پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اس وقت دنیا کے حالات، اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے، انفلیشن کہاں پہ جا رہی ہے، اس صورتحال میں اس کو کشیدگی کم کرنی ضروری ہے بجائے اس کے کہ بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں ان کو دہشت گردوں کے فہرست سے نہیں ہم نکالیں گے. پہلے کہیں نہ کہیں دکھ رہا تھا نا ہمایوں صاحب کہ شاید ایران کا یہ مطالبہ مان لیا جائے گا، لیکن اب امریکہ نے صاف انکار کر دیا ہے. ریاکشن بھی ہے ایران کا، ظاہر ہے اس نے بھی کہا کہ میں بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک یہ نہیں ہوتا ہے ہم بات چیت نہیں کریں گے، اور دونوں ہی مذاکرات میں ناکامی کے ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہتے ہیں. آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جتنے بھی دوحہ کے اندر مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں اس میں اصل ذمہ دار ہے کون؟ کیا ایران کی جانب سے جو ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے وہ ان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ ہے ہمایوں صاحب، یا یہ جو دھونس اور دھمکی اپنائی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے یہ وجہ ہے مذاکرات کی ناکامی کی اصل؟ دیکھیں ابھی جو ان کے ریسنٹ دوحہ میں مذاکرات جولائی کے شروع میں جون کے اندر ہوئے تھے، اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ چلی کہ کون سی ریکوائرمنٹ کس نے پوری نہیں کی. لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری 2018-2015 کے بعد سے اور پھر جب یو ایس نے یونیلیٹرلی اس کو وڈرا کیا اس سے دیکھیں تو لگ یہی رہا کہ ایران کا ایک پرنسپل سٹانس تھا کہ ہم نے IAEA کی کمپلائنس میکانزم پورا کیا، وہاں پہ ہم نے کیمراز انسٹال کیے، وہاں پہ انسپیکشن کی اجازت دی، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ سینکشنز اپلفٹ ہونی تھی. لیکن 2018 میں امریکہ نے خود بخود ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سربراہی میں یہ فیصلہ کیا، اس سے میں اخذ یہ کروں گا کہ بیسیکلی امریکہ اسرائیل کی فارن پالیسی کی بنا کے اوپر ایران کو جو ہے ایک تھریٹن کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جو ایک تو اکنامک سسٹم ہے، ایک ان کی ملٹری ہے، ایک ان کا ایک پورا جو سٹرکچر ہے اس کو کسی طرح ویکن کیا جائے تاکہ اسرائیل کی جو تھریٹ پرسیپشن میں ایران ایک خطرہ ہو سکتا ہے اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، ایک بریکنگ بھی آنا ہے، مجھے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے پروڈیوسر کی جانب سے، مختصراً میں جواب چاہوں گی کہ یہ جو اب اس خطے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایران ہے، چائنا ہے، روس ہے، کون ہے اس کی وجہ؟ اور کیا واقعتاً بائیڈن جو ہیں جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، مشکل مقصد ہے گو کہ ان کا، اس میں کامیاب ہو پائیں گے، اثر و رسوخ بڑھا پائیں گے، ان ممالک کو کہیں پیچھے دھکیل پائیں گے؟ ان میں جو سب سے بڑا اس کا فارن پالیسی آبجیکٹو ہے، اس میں انہوں نے بہت شروع سے جیسی وہ 18 مہینے پہلے آئے تھے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ چائنا کے اثر رسوخ کو مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو اس کا ہے اس میں، ساؤتھ چائنا سی تمام جگہوں پہ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اپنی پوری فورس لگا دیں گے. یہ ان کا فارن پالیسی سلوگن بھی تھا. اس کے علاوہ دوسرا ان کا مقصد اس ٹرپ کے اندر یہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ انٹیگریٹ کیا جائے ان باقی عرب ممالک کے ساتھ، اور اس کی جو فارن پالیسی آبجیکٹو ہے اس کو پرسیو کیا جائے. اور تیسرا جو شاید اس ٹرپ میں پورا نہ ہو سکے وہ یہی ہے کہ آئل پرائسز یا انفلیشن جو انٹرنیشنلی بہت بڑھ چکی ہے، وہ یہ کوشش کریں گے کہ اوپیک کنٹریز پرٹیکولرلی جو ہے سعودی عربیہ اور UAE جو ہے وہ اپنی پروڈکشن ابھی یا پھر جب ان کا جو مڈ ٹرم آ رہا ہے نومبر کے قریب الیکشنز ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ ایکسیڈ کریں تاکہ اس کا فائدہ امریکی عوام کی اور ان کی پرائسز کم ہو جائیں. تو یہ 3-4 پالیسی آبجیکٹیوز ہیں جن کو میں نے سمرائز کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، ایک اور چیز، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں بھی آپ سے پوچھنے والی ہوں، خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہماری ہمدردی ہیں اس کی وجہ سے. جو بائیڈن ملتے ہیں
اسرائیل میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو بڑے اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے، معاملات طے پاتے ہیں، ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن ابھی اب یہ بھی جانتے ہیں کہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات ہو رہی ہوگی نا جو بائیڈن کی. اس وقت فلسطینی کیا سوچ رہے ہیں؟ خاص طور پر یہ جو دو قومی حل ایک طرح سے سجیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو لے کر فلسطین کے عوام کی سب کیا رائے پائی جاتی ہے؟ محمود عباس کیا سوچ رہے ہیں؟ سارا جھکاؤ جو ہے وہ اس ملاقات میں بھی ظاہر ہے اسرائیلی کی طرف رہے گا، امریکہ کا، تو پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں ہے؟ میرا خیال ہے اس ملاقات میں جو فلسطینین اتھارٹی کے صدر ہیں عباس صاحب، ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ جو بائیڈن جو ایسی پالیسیز کریں جس میں اسرائیل کے ریلیشن عرب کنٹریز کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، اس میں فلسطین پیچھے نہ رہ جائے. یہ سب سے بڑی ہوگی. پھر دوسری ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ پالیسیز بنائی تھیں جو کہ اسرائیل کو فیور کرتی تھی اور فلسطین کو ہرٹ کرتی تھی، اس کو رول بیک کیا جائے. فار انسٹنس اس میں جو سب سے بڑی وہ چیز یہ چاہیں گے کہ یو ایس اپنی ڈپلومیٹک آفیسز جو ہے وہ جیروسلم میں اور واشنگٹن میں کھول لے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دیے تھے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اس ملاقات میں ہوں گے تو وہ کچھ وعدے وعید کریں گے، لیکن وہ پیس پروسیس کو دوبارہ ریسٹارٹ نہیں کریں گے. یہ میری اپنی انالیسس ہے، آئی ہوپ آئی ایم رانگ. اور دوسرا ان کی یہ ہوگا کہ کچھ اکنامک گیسچرز وہ دکھائیں گے، جس میں یہ ہوگا کہ فلسطینی ہسپتالوں کو جو ہے امریکہ کی طرف سے کچھ ایڈ کا وہ کر دیں. اس کے علاوہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کوشش کریں گے کہ اسرائیل بھی کچھ اپنے ایسے سٹیپس لے جس میں وہ فلسطین کو جو ہے ان کو کنسٹرکشن پرمٹس دے دے ویسٹ بینک کے اندر بلڈنگز بنانے کے لیے. اس کے علاوہ فلسطین کو جو ہے وہ فاسٹر انٹرنیٹ کی بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ دے دے. تو یہ بیسکلی کچھ چھوٹے موٹے اکنامک سٹیپس ہوں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ محمود عباس صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ٹرپ میں اور اس ملاقات میں جو بائیڈن سے. ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو کوئی سے زیادہ امیدیں نہیں جوڑنی چاہیے، اور نہ ہی فلسطین سے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کو کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اس میٹنگ کو لے کر. آپ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، سوالات اور بہت سے سارے تھے. ایک بریکنگ ہمارے پاس آنی ہے پروگرام میں، ہمیں جلدی آگے بڑھنا ہے. آپ کو میرے شکریہ ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینئر تجزیہ خان ہمایوں خان میرے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے بائیڈن جو اس خطے کا وزٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیا وہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے حاصل کرنا مشکل رہے گا، اس سب پر بات ہو رہی تھی. ایک اور جگہ آپ کو لے کر چلنا ہے جہاں ابھی بہت سارے لوگ ہمیں ایک دوڑ میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس دوڑ میں جیتے گا کون، اس کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے. میں بات کر رہی ہوں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے پارٹی صدارت سے مستعفی ہونے کے بعد نئے سربراہ کے لیے ووٹنگ کے مراحل کی، جو 2 مراحل ہم جانتے ہیں مکمل ہو چکے ہیں، اور دونوں بار جو سابقہ وزیر خزانہ رہے ہیں یہاں رشی سوناک، وہ سب سے زیادہ ووٹ لینے میں یہاں پر کامیاب رہے ہیں. ناظرین، ووٹنگ کے جو پہلے مرحلے ہیں اس میں 8 ممبران مد مقابل تھے، جن میں سے 2 امیدوار کم ووٹ پڑنے پر باہر ہو گئے ہیں. آج دوسرا مرحلہ تھا، اس میں 6 امیدواروں کو پارلیمان کے 358 کنزرویٹو پارٹی اراکین نے ووٹ دیے، اور اب 5 امیدوار باقی رہ گئے ہیں. رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ 21 جولائی تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد برطانیہ پھر موجودہ جو کنزرویٹو پارٹی کے تقریباً 1,80,000 اراکین ہیں، ووٹنگ کے ذریعے کسی ایک کو سربراہ منتخب کریں گے. جو امیدوار جیتے گا وہ سیدھا برطانیہ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے گا. کون کون سے امیدوار باقی بچ گئے ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. کون سا امیدوار زیادہ اسٹرانگ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس رپورٹ کے بعد. برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے ووٹنگ کے 2 مراحل مکمل ہو چکے. پارٹی کی صدارت کا امیدوار بننے کے لیے خواہشمندوں کو 20 ووٹ حاصل کرنے تھے. 358 پارٹی ممبران کی جانب سے 8 ارکان 20 ووٹ حاصل کر کے صدارت کے پہلے مرحلے کے لیے اہل ہوئے. گزشتہ روز ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں ہر ممبر کو 30 ووٹ حاصل کرنا لازم تھا. 2 ممبران 30 سے کم ووٹ حاصل کرنے پر باہر ہو گئے. آج ہونے والے دوسرے مرحلے میں 6 امیدواران مد مقابل تھے. دونوں مراحل میں سابق وزیر خزانہ رشی سوناک سر فہرست رہے. گزشتہ روز انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے اور آج 101 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے. دوسرے نمبر پر پینی مورڈنٹ ہیں، جنہوں نے پہلے مرحلے میں 67 اور دوسرے مرحلے میں 83 ووٹ حاصل کیے. برطانوی میڈیا کے مطابق 21 جولائی تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. جب صرف 2 امیدوار رہ جائیں گے تب ملک بھر سے 1,80,000 کے قریب کنزرویٹو پارٹی کے اراکین کسی ایک کو پارٹی کا صدر منتخب کریں گے.
जो शख्स भी पार्टी का सदर बनेगा वो सीधा वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज होने का अहल होगा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नए पार्टी लीडर और वज़ीर आज़म का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली सियासी हलचल की वजह से बोरिस जॉनसन को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। हालिया हफ्तों में तकरीबन 50 से ज्यादा अरकान ने अपने इस्तीफे जॉनसन को सौंप दिए थे। पार्टी गेट स्कैंडल और फिर जिनसी बदसलूकी करने वाले पार्टी मेंबर को स्कैंडल्स की वजह से जॉनसन की अपनी टीम भी उनके खिलाफ हो गई थी। साबिक वज़ीर खजाना और पार्टी लीडरशिप के अहम उम्मीदवार ऋषि सुनाक और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी साबिक वज़ीर सेहत साजिद जावेद के इस्तीफा देने के बाद दीगर वजीरों और अरकान के इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद दबाव में आकर बोरिस जॉनसन पार्टी क़यादत से मुस्ताफी हो गए थे। लेकिन जब तक नए लीडर का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहेंगे। बरतानिया में इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब मुल्क कई मसाइल में घिरा है। मुल्क की मईशत इस वक्त अफराते ज़र की तेजी से बढ़ती हुई शरह, बढ़ते हुए कर्जे, कम तरक्की जैसे मसाइल से दो चार है। बरतानिया की आवाम को गुज़िश्ता कई दहाइयों से पहली मर्तबा माली लिहाज से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की जंग के सबब ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया है। तजियाकारों का कहना है कि क़यादत की दौड़ में खास जो कोई भी कामयाब हुआ उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। कामयाब तो हो जाएगा जो उम्मीदवार, खुश तो यकीनन होगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा बराह रास्त यहाँ बरतानिया का, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन पहला सवाल ये कि कामयाब कौन होने जा रहा है। अभी भी 5 उम्मीदवार कहा जा रहा है कि बच चुके हैं, इनफैक्ट 6 है। इस पे बात कर लेते हैं शहबाज आरिफ साहब से, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ही से हैं, सेक्रेटरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जेम्स नॉर्थ के लिए। बात उनसे करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने मुझे शामिल किया। माजरत भी कर लूँ, आवाज़ मेरी बिल्कुल साफ़ नहीं है, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, क्लियर नहीं आएगी आप तक, जैसी भी आएगी समझ लीजिएगा। और जवाब प्लीज़ अगर आप दे सकें हमें इस चीज़ का, जो भी सवाल मैं आपसे पूछूं। पहला सवाल मेरा आपसे ज़ाहिर है यही बनता है, ये जो उम्मीदवारों के दरमियान मैं तो उसको म्यूज़िकल चेयर कहूँगी, वो वोटिंग हो रही है, उम्मीदवार निकले चले जा रहे हैं, अभी कितने उम्मीदवार रह गए हैं और स्ट्रॉन्ग कौन है इनमें से सबसे ज़्यादा इस वक्त तक? जी बिल्कुल, अभी 5 उम्मीदवार आज रह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम तो जो मेंबर है खास तौर पे टोरी पार्टी के तकरीबन 1,80,000 हम जो हैं वो बैठे हुए हैं, रेडी है कि इलेक्शन में प्रॉपर हमने हिस्सा लेना है। तो अभी तो ये जो एमपीज़ का रोल चल रहा है, जो एमपीज़ है 358, वो ही फैसला कर रहे हैं कि कौन कौन बाहर निकल रहा है, कौन कौन अंदर रह रहा है। उसके बाद जब 2 उम्मीदवार रह जाएंगे, तो अभी तो 5 उम्मीदवार रह गए हैं, लेकिन अगले महल्ले में जो एमपीज़ की वोटिंग होगी वो 18 जुलाई को होगी, मंडे को, और उसमें जो 5 में से कम वोट लेगा वो फिर वो बाहर निकल जाएगा, जितने भी ले, लेकिन जो 5वें नंबर पे आएगा वो उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 21 जुलाई तक ये जो तमाम मराहिल हैं ये मुकम्मल करके सिर्फ हमारे पास 2 उम्मीदवार रह जाएंगे, जिनको फिर जो है वो अपनी कैंपेन चलाएंगे पूरा महीना, और फिर जो जितने भी 1,80,000 मेंबर हैं उनको बाय पोस्ट जो है वो वोट घरों में भेजे जाएंगे, और फिर वो डिसीजन करेंगे कि किसको हमने एक तो पार्टी का लीडर बनाना है, और फिर वही वज़ीर-ए-आज़म होगा। मेंबरान जो हैं वही फाइनल फैसला कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो एक साहब हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, रशी, इनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। बतौर साबिक वज़ीर ख़जाना इनके इक़दामात को बहुत ज़्यादा सराहा गया। अभी अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पहले तो इनकी इसके चांसेस कितने % हैं, दूसरा अगर ये बन जाते हैं तो ये फिर बरतानिया की मईशत के लिए अच्छे फैसले कर पाएंगे, ये सोचा जा रहा है, यही वजह इनकी पसंदीदगी की? नहीं, ये तो अभी बहुत जल्दी होगा कि हम कह सकें कि वो बहुत आगे जा रहे हैं। वाकई वो अगर एमपी का जो राउंड देखे, जो एमपीज हैं उनमें वो वाकई हर महल्ले में पहले नंबर पे जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात वाज़ेह की है, क्योंकि अभी ये बहुत से मराहिल बाकी हैं और ये अभी फैसला होना बाकी है कि वज़ीर ख़जाना बनते हैं। लेकिन बात इस तरह की है कि जो इनके सेकंड नंबर पे पेनी मॉडरेट, ये बहुत एक्टिव
समझी जाती हैं और इनको अगर मेरे ख्याल में, और मैं खुद भी पार्टी के अंदर काफी एक्टिव हूँ, और मैं जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें ज्यादा चांसेस जो हैं वो पैनी के बनते हैं। एक तो वो बड़ी अच्छे अंदाज से बात करती है और उन्होंने जो अपना मंशूर पेश किया है वो भी, क्योंकि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, टैक्सों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था, नहीं, तो और शहबाज ऑलरेडी अगर ये जीत जाती हैं, पैनी अगर जीत जाती हैं तो ये बरतानिया की तारीख में तीसरी खातून वजीर आजम भी तो होंगी ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या तब्दीली आ सकती है खातून के वजीर आजम बनने से बरतानिया में, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों को? देखे, बहुत अच्छी तब्दीली आ सकती है। उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी नेवी में रही हैं, उसके बाद दफा के सेक्रेटरी ऑफ दफा भी रही हैं और उनको काफी तजर्बा भी है और वो अच्छी बोलती भी हैं और खास तौर पे वो खवातीन के हकूक के लिए भी बात करती हैं, फैमिली की सतह पर भी बात करती है और उन्होंने बहुत अच्छे मंशूर पेश किया। उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी जिन्होंने वजारत उज़्मा के लिए कैंडिडेट के लिए सेरेमनी की है, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। तो बहुत सख्त मुकाबला होगा वाकई, क्योंकि एमपी के तौर, लेकिन ऋषि सुनक की बात की जाए तो वो ऑलरेडी वजीर दाखिला के तौर पर बोरिस जॉनसन के साथ, वजीर खजाना के तौर पर बोरिस जॉनसन के साथ काम करते रहे हैं। वाकई उन्होंने फंडिंग वगैरह की है गवर्नमेंट ने कोरोना के दौरान, लेकिन फिर भी देखें कुछ मामलात जो हैं वो देखने पड़ेंगे, अभी बहुत जल्दी होगा। और पैनी की बहुत अच्छी शख्सियत है और इसके साथ में लिज ट्रस, वो उसको भी बोरिस जॉनसन की जितनी भी टीम है उसकी हमायत हासिल है, क्योंकि वो बोरिस जॉनसन के साथ काफी उसने वफादारी निभाई है और वो अभी तक जो है वो अपने ओहदे पे परजमान है, मिनिस्ट्री के ओहदे पे। चलिए शहबाज, फर्ज कर लेते हैं जितना भी कड़ा मुकाबला है, जितना भी सख्त मुकाबला है, कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं है, आखिर तो एक उम्मीदवार को बनना है ना प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जितनी भी मुशक्क़त और मेहनत के बाद। उसके बाद जो उसको यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं बरतानिया के अंदर महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आवाम को ख़ास तौर पर माली लिहाज से काफ़ी मुश्किलात का यहाँ पर सामना रहा, बाइडन की पॉलिसियों को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तो अभी जो भी कामयाब होगा उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश होगा वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद बरतानिया के अंदर, वो क्या होगा शहबाज? कास्ट ऑफ लिविंग जो सबसे बड़ा शोबा है वो कास्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि वाकई आपकी बात, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, टैक्सों में भी इजाफा हुआ था। तो मेरे ख्याल में जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इसी बात पे पहले ध्यान देगा कि जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करेगा और टैक्सीज में जो है वो कमी करने की कोशिश करेगा, या फिर लोगों के लिए कुछ ऐसे ऐलान किए जाएंगे कि उनको माली तौर पर फायदा हो। और क्योंकि अभी तकरीबन 1.5 से 2 साल बाकी है जनरल इलेक्शन में, तो अगर तो ये अभी एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आप जैसे देख रहे हैं कि ऋषि सुनक भी है, वो भी आ सकता है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर पे होगा कि कौन सी शख्सियत है वो अच्छे तरीके से इसको निभाती है। फिर जनरल इलेक्शन जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी बंदा आ गया जो इसको संभाल ना सका तो फिर फौरी जनरल इलेक्शन हो जाएगा, तो वो फिर टोरी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये जो वोटिंग का अमल होगा ये कोई छुपा तो नहीं होगा ना, खुफिया तो नहीं होगा ना, ओपन वोटिंग हो रही होगी, ऐसा ही है? जो ये वोटिंग है ना, ये बड़ा मजेदार ऐसा ये दिलचस्प मरहला होता है। और मैंने पिछले 3-4 साल पहले बोरिस जॉनसन लीडर बना था और प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने बड़ा एक्टिवली इसमें हिस्सा लिया था। तो ये बड़ा शानदार किस्म का मरहला होता है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कमेटी है 1922 के नाम से पार्टी के अंदर, इसमें 10 एमपीज होते हैं, पार्टी के अंदर से ही वो इलेक्शन कमीशन के तौर पे काम करती है और पूरा कंट्रोल करती है इस इलेक्शन के सिलसिले को। और देखें, जब ये वोटिंग आएगी, प्रॉपर पोस्टल वोट लोगों के घरों में आएंगे और फिर वो लोग खुद अपना पोस्ट वोट डाल के साइन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के वापस भेजेंगे पार्टी ऑफिस में, तो फिर उसकी प्रॉपर गिनती होगी और उसके बाद जो ज्यादा वोट लेगा वही पार्टी का लीडर भी होगा और 5 सितंबर को वजीर आजम बन जाएगा पार्टी का, और वही वजीर आजम बन जाएगा। मुझे जरा ये बता दीजिएगा, पेनी या ऋषि, व्हाट डू यू से? मेरे ख्याल में पैनी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी। और अगर पैनी वाक़तन वज़ीर आज़म बन जाती हैं तो फिर तो ड्यू हो गया कि दोबारा हम आपको स्काइप लाइन पे ले रहे होंगे और इस पे सिचुएशन पे सारी पे बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज, आप मेरे साथ मौजूद थे। बरतानिया से शहबाज आरिफ साहब से हम बात कर रहे थे, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने भी उसमें हिस्सा लेना है, वोट देना है अपना, और मुझे ऐसा लगता है कि पैनी को अपना वोट देने वाले हैं। ऋषि के कोई ख़ास हाथ में मुझे ये दिखे नहीं है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम में हमें ब्रेक लेना है या आगे बढ़ना है, ये
जी मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेती हूँ, आगे बढ़ना है जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। और जी आगे बढ़ते हुए मैं बात करनी है कुछ गरीब ममालिक की अभी, जहाँ माहौलियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह जो है वो अमीर ममालिक का बढ़ता हुआ जो कार्बन का अखराज है उसको करार दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, जहाँ बहुत सारे अमीर ममालिक जो हैं वो गरीब ममालिक के बहुत सारे मसाइल की वजह बनते हैं, वहाँ ये जो आलूदगी फैलाई जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह भी अब ये जो अमीर ममालिक हैं इनको करार दिया जा रहा है। किस तरह से अमीर ममालिक जो हैं गरीब ममालिक के लिए माहौलियाती तब्दीलियों की वजह बन रहे हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई है। कौन कौन से गरीब ममालिक को नुकसान पहुँच रहा है और कौन कौन से अमीर ममालिक हैं जो यहाँ की मौसमियाती तब्दीलियों की वजह हैं और यहाँ के माहौल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। साइंसदानों ने एक नई तहकीक में इंकिशाफ किया है कि अमीर ममालिक के कार्बन अखराज की वजह से गरीब ममालिक में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। क्लाइमेट चेंज नामी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक का मकसद इस बात का अंदाजा लगाना है कि सनअती ममालिक के ग्रीन हाउस अखराज की वजह से गरीब ममालिक की मईशत पर कैसे असरात मुरतब हुए। इस तहकीक के लिए कार्बन के अखराज को कौमी सतह पर कई दहाइयों तक ट्रैक किया गया है और नुकसानात का हिसाब लगाया गया है। रिसर्च पर काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि ये अखराज पैदा करने वाले ममालिक और इससे मुतासर होने वाले मुल्कों को जोड़ने का पहला मुताला है। रिसर्च में कार्बन अखराज से हासिल होने वाले फवाइद का भी अंदाजा लगाया गया है, जो बुनियादी तौर पर शुमाली ममालिक कनाडा, रूस और अमीर ममालिक जैसे अमरीका और जर्मनी में ही देखे गए हैं। शाया करदा डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्बन अखराज करने वाले मुल्क अमरीका की वजह से 1990 से 2014 के दौरान $1.9 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आदादोशुमार के मुताबिक अमरीका की वजह से होने वाली माहौलियाती आलूदगी की वजह से ब्राजील को सबसे ज्यादा $310 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारत को $257 बिलियन, इंडोनेशिया को $124 बिलियन, वेनेजुएला को $104 बिलियन और नाइजीरिया को $74 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की कार्बन इमिशन से दूसरे ममालिक को नुकसान, जबकि खुद अमेरिका को $183 बिलियन से ज्यादा का फायदा हुआ है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाला मुल्क चीन है, जिसकी वजह से 1990 के बाद से गरीब ममालिक को $1.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। रूस की वजह से $986 बिलियन, भारत में मादनियाती तवानाई इस्तेमाल करने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को $809 बिलियन और ब्राजील में जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई की वजह से $528 बिलियन का नुकसान पहुंचा। तहकीक के मुताबिक जिन ममालिक को मजबूरी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा उनमें ब्राजील, हिंदुस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, ओमान और माली शामिल, लेकिन भारत और ब्राजील खुद भी कार्बन के अखराज में आगे हैं। इस वजह से ये मुल्क अमीर ममालिक से न मुआवजे का मुतालबा करते हैं और न केस दायर करते हैं। गुज़िश्ता साल आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में अमीर ममालिक को मुस्तकबिल में कार्बन अखराज कम करने में माली मदद करने का वादा करने के लिए कायल किया गया था, लेकिन उससे पहले किसी नुकसान का अजाला नहीं किया गया। हालिया रिसर्च ये साबित करती है कि किस तरह ये मसला तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को कमजोर से कमजोर तर करता चला जा रहा है। तहकीक के मुसन्निफिन का कहना है कि अब अमीर मुल्कों के पास बचने का कोई जवाब नहीं। जमा किए गए आदाद शुमार अदालत और आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंसों में गरीब ममालिक को माहौलियाती नुकसान की मद में मुआवजे दिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ट्विटर ने 44 अरब रुपए में कंपनी खरीदने के मायदे से दस्तबरदार होने पर दुनिया के जो अमीर तरीन शख्स हैं, आप जानते ही हैं, एलन मस्क, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। दरखास्त जो है अमेरिकी रियासत डेलावेयर की अदालत में दायर की गई थी और इसमें इस्तदा की गई है कि एलन मस्क को इस पर पनिश किया जाना चाहिए। ये सारा मामला क्या है, हुआ क्या था और अब एलन के साथ क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। ट्विटर ने अरबपति एलन मस्क की जानिब से $44 अरब के एवज इस प्लेटफॉर्म की खरीदारी के सौदे से पीछे हट जाने के फैसले पर अदालत से रुजू कर लिया है। अमरीकी अदालत में दायर दरखास्त में एलन मस्क के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। अदालत से इस्तदा की गई है कि एलन मस्क को हुक्म जारी किया जाए
कि तयशुदा मुआहदे के मुताबिक फी शेयर $54.20 की रकम के एवज डील को मुकम्मल किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक 62 सफ़हात पर मुश्तमिल शिकायत में कहा गया कि एलन मस्क ने पहले खुद मुआहदा तजवीज़ किया, फिर एक मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन वो शायद समझते हैं कि वो अपना जहन तब्दील कर सकते हैं और स्टॉक होल्डर्स की कदर तबाह करने के बाद हाथ झाड़ कर जा सकते हैं। ट्विटर ने इल्जाम आयद किया कि वो मुआहदे से इसलिए पीछे हटे क्योंकि ये उनके जाती मकासद को पूरा नहीं करता। वजूहात भी बताई कि मुआहदे पर दस्तखत के ऐलान के बाद से स्टॉक मार्केट गिरी है और टेस्ला कंपनी के शेयर में भी कमी आई है। एलन मस्क को जाती तौर पर $100 अरब का नुकसान पहुंचा है, इसीलिए वो पीछे हटे हैं। ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने एक ट्वीट में लिखा कि वो इस मुआहदे के तहत एलन मस्क को उनकी तयशुदा जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बनाना चाहते हैं। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एलन मस्क ने रवां बस अप्रैल में ट्विटर खरीदने की डील पर दस्तखत किए थे। मई में ट्विटर में जाली अकाउंट्स की तादाद को जवाज बनाते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोक दिया था। ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मस्क की जानिब से 16 मई को गैर इखलाकी इमोजी के इस्तेमाल को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। पराग अग्रवाल ने भी ट्वीट में लिखा कि वो फिलहाल ये मालूमात शेयर नहीं कर सकते कि कितने असली अकाउंट्स हैं और कितने जाली हैं। 6 जून को दुनिया के अमीर तरीन शख्स के वकला की जानिब से ट्विटर कंपनी को भेजे गए मरासले में कहा गया था कि अगर सोशल मीडिया नेटवर्क स्पैम और जेली अकाउंट्स का डाटा फराहम न कर सका तो वो इसे खरीदने का फैसला बदल सकते हैं। इस इंतबाह के बाद 9 जून को कंपनी ने एलन मस्क का मुतालबा पूरा करने का फैसला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई को एलन मस्क के वकला ने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास दस्तावेज़ात जमा कराई, जिनमें कहा गया कि ट्विटर इंतजामिया जेली अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रही, इसलिए वो सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के अपने मुआहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। एलन मस्क के मुताबिक कंपनी ने मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए 2 आला मैनेजर को न सिर्फ बरतरफ किया बल्कि अपनी टैलेंट के हुसूल की टीम का 1/3 हिस्सा भी निकाल दिया। ट्विटर कंपनी ने यह दावा भी किया था कि मुआहदे के ऐलान के बाद से मुलाजमीन की छुट्टियों की तादाद में इजाफा हुआ है। ट्विटर ने मस्क पर जनवरी और मार्च के दरमियान रेगुलेटर्स को अंधेरे में रखते हुए कंपनी में खुफिया तौर पर शेयर जमा करने का भी इल्जाम लगाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्विटर और एलन मस्क के दरमियान तय पाए गए मुआहदे की एक शर्त के मुताबिक अगर कोई फरीक इस मुआहदे को तोड़ेगा तो उसे हर जाने की मद में $1 अरब अदा करना होंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मुकदमा वॉल स्ट्रीट की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी चाराजोई बन सकती है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी और उम्मीद है कि ज़रा बेहतर आवाज़ बेहतर गले के साथ हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।